माँ मैंने भल कथा कहले आज से कथा कौन अलंकार देकी छाड़बेनि कही झील को कौन देकी छाड़े नाइल माँ जीए रह जीए नब आपण आनी माँ बोहू आनी मो बापा मैंने बोही आणुच जो माँ मैंने बोहू आनी प्रथमे कौन चतुर्थी दिन डाकी दौरान आस मो बोहू को देख आस मो बोहू को देख केड़े सुंदर बोहू कौन आनी देखौ कि नहीं कौन देख आसला हाथ गोड़ खाए देखि आस मो बोहूर केते सुना मंगलसूत्र आनीची रानी हार आनीची आस देखियो आपण माने जानती पड़िसा घर बोहू देखा कौन देखती केबे सुवर्ण जिनिस देखंतु नहीं मात्र तीनटा जिनिस देखिबल मा मात्र तीनटा जिनिस सात तीनटा जिनिस कोन कोन काई तो होउछ कोन तीनटा जिनिस मु पचारुची होउछ कोन म सेति में जो मां कहले पोड़ी देबे काई पोड़ीबे जे नब मन रखंतु जे दब से मन रख देकी छाडुछ कि मां को जो मां माने देबे झियो बापा माने नुह तीनटा अलंकार देबे कहले तीन गोटी गंठी पकाइण झियो को छाड़ीबो एबे जाई ये कन्या मोर ये सुलक्षणी मो माँ तीनटा गंठी पकई कि माँ छाड़ माँ छाड़े तीनटा गंठी पकई कोन झियो को तीनटा गंठी माँ पकई छाड़िबो आज्ञा ए तीनटा अलंकार को माँ छाड़ी चंदी को ए पर्यंत तो आमे गंठी पकई कि छाड़ीने तीनटा गंठी आ संस्कार हब कौन पोड़ी की कई मारिबे काई कल हम सारे तीनटा गंठी कहले झियल ये तीनटा गंठी जीवन रे केबे फिटेइबु ना सारे एटा भूल कथा गया जदि ये तीनटा गंठी फिटेइ दबु ताल अवस्था हि तीनटा गंठी सारे नो आउ ये अलंकार दरकार नै सुवर्ण दरकार नै तीनटा गंठी नै तो सारे दीटा गंठी आगे मोर 25 वर्ष ला विवाह हलानी आगे मु खोजी खोजी जोड़ियो गंठी पाइछि कह तो स्त्री तीनटा गंठी कोठा ना तीनटा गंठी पकने देला जोड़ियो गंठी मु खोजी खोजी पाइछि कोन कोन तीनटा गंठी कोठा आगे गोटे मुंडर गोटे पर मार गेथला गोटे गंठी पकेकी आ गोटे सायार गोटे गंठी पकेकी आनी देबी जे आ गंठी पर खोजुजी पाउनी मो मां माने तीनटा गंठी पकेइबो से तीनटा गंठी कोन जदि न पकेइछ पकेइबो जदि पकेइथिबो भी जानि ता परपद अछि परा कले बेसकारी डाकी पीठे बसाई देश चिले चितर साई बिंब देखाइले छामुरे एही बिंबा धरि आरंबर कु बही विपदा काले कुताला व्यापार से तीनटा गंठी गोटे खाली कही दउची मो माँ मान को कहब बतई दब से गंठी पकई छाड़ी विबंध कले कुंतल विवाह पूर्व दिन माँ पकईकी छाड़ी गभारे गोटे गंठी पकई झील जीवन थी केबे गंठीटा को फिटेब तो स्वामी दीर्घायु हब यही बतईकी किए छाड़ आपण देखिए विवाह दिन झील केश मुकुला करके ब्यूटी पार्लर रे बस कौन हम कुसंस्कार हेनी मो माँ मैंने सत कथा ता पूर्व दिन 7 जन 8 जन जो माँ मैंने जानती 7 कुंभ 8 कुंभ स्नान करती बाडुआ पानी जहाँ कौच ठाकुराणी पादुका पानी आनी स्नान करती तापर कौन कर गभारे बांधी विबंध कले कुंतल गोटे गंठी पकई झील केबे जीवन में खोल जो दिन खोलीदेबू सरी खोली सत्य जड़े शेष त्रेतया खोली शेष द्वापर खोलला जड़े केश शेष कली तो समस्ते खोलले एवं देखुना बेदी बसिले भी मो माँ मैंने एतक टे बतई दियो संस्कारी हो ओडिया घर संस्कार आपण कहे कौन माँ ये सदा बेले झीटा ये गंठी पकई थब ओषा उपवास करू ना आपण तो सुदर्शा व्रत कर बारी पहरा दांड पहरा देखो अरे ओषा कौन कर कहीं ओषा मो माँ मैंने करेंगे जे कौन पे ओषा करेंगे कहले स्वामी पाद तले सबु तीर्थ
ଗୋ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ସେହି ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ତ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଉ କଣ ଅଛି ବୋପା ପୋପଡ଼ା ଯୋଉ ଆସିକା ପଡ଼ି ଖାଇକି ଯୋଉ 8 ଅକେରି 6 ଅକେରି ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ତା ପାଦ ତଳେ ସବୁ ଅଛି ମାରିକି ଉଠୁଛି ତ କୁଟୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବାଡଉଛି ହଁ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୁଁ କବାଟ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଉଠେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାରେ ତା ହାତଟା ଛିଣ୍ଡି ଯିବାରେ ମୋ ମାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ଖୁଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଲେ ମୋ ମାଉସୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲାନି 8 ଅକେରି 32 ଅକେରି 16 ଅକେରି 28 ଅକେରି କେବେ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବାପା ମାନେ କେବେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବେ ଯୋଉ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ତା ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ରେ ଅଧା ବସୁ ଜାଗା ନାଇଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମାରନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ନା ଚୁଟି ମଶାରୀ ବାଡ଼ଉଛି କଲେ ନା ବବିନ କାହିଁ ସାଗରେ ପଶିଲେ ୟଲ ଭଇ କରବି ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେବା ପାଇଁ ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ କୁଆଡେ ଜୀବନେ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କାମ ଦାମ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଦକୁ ନେଇ ବଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ କାଳରେ ଏ ଯୁଗରେ ମୋ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଚାହିଁକି ବଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପାଦକୁ ଅନେଇକି ଓଷ ଦେବେ କାହିଁ କହିଲ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉଠେଇଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାପି ନେଇଛୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଆମ ନାଁରେ ଉଜାଳା ଗ୍ୟାସ ଆମ ନାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ଫଣ୍ଡ କରିଛୁ ଫଣ୍ଡ ଆମେ ଯୋଉଦିନ କଲୁ ଗ୍ରୁପ ତମେ ଓଡ୍ରା ହେଲା ଚୁପ୍ ତେମେ କାଚ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଘରେ ବସିବା ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁସିଆର ତୁ ବୋହୁ ଘରୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ହାତ ଲଗେଇଲେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେବି ତୋ ବୋପା ଯାହା ଖୁଆଇ ନଥିଲା ମୁଁ ତା ଖୁଆଇବାକୁ ଯାଇଛି ରେ ମତେ ସେମିତି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ରଣପୁର ରଣପୁର ବଜାର ରାଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଫଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଫଣ୍ଡ କରିଛୁ ତୁ ଗ୍ରୁପ କରିଛୁ 10ଟା ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ପାମ୍ପଡ଼ ବେପାର କରୁଛି କଣ କଲୁ ଗ୍ରୁପ ଫଣ୍ଡ ସବୁରା ଖାଇ ଦେଇଛି ଛତୁ ଚାଷ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡ କରିକି ଗାଁରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ହେ ଛେଳି ଚାଷ ସବୁ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ମୋହନ ଭାଇ ବୋଲ ତୁ କେବେ ଫଣ୍ଡକୁ ଯାନା ଘରେ ରହ କୁଳବଧୁ ଏଇଠି ହାତ ହେଲାନି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଲି ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ତ ଭାତ ରାନ୍ଧେ ଆରେ ତୋ ମା ହାତ ଗୋଟେ ଗାଈ କଣ କରିବ ବସି ଗେଫା ମାରିବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଦେଖେ ମୁଁ ବସିକି ଫଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବି ମତେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି ମୋର ବେସନ ବୁଲିଆ ବେସନ ନା ଓଟା ଫୁଲିଆ ଦେହ ତୋର ହଁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି ମୁଁ ଯିବିନି କୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଣ୍ଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଏ କଳିଛୁ କଣ ମତେ ଇଏ କଳିଛୁ ହାଲୋ ପିଙ୍କି କଲେ 187 ନା 7 ନା ବାଉଲା ଘରକୁ ଆସ Don't touch me. କହିଲା ମୁଁ ଫଣ୍ଡ କରିଛି I hate you. Don't care. ଫଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରେ ଏ ଫଣ୍ଡ ବଦଲେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ମାରିବୁ ଅଣ୍ଟା ରୁଚିନି ପିଲା ତ 27 ପୁରୁଷରେ କେ ଖାଇଥିଲା ସର୍ବଶ 8ଟା ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମଧୁକୁ ଅଣ୍ଟା ଚାଖଣା ଖାଉଛି ତମେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ବୋହୁ ମା ମାନେ ତୋ ମା ରୋଷେଇ ତମେ କେବେ ଯିବନି କହିଲା ନାଇଁ ଶାଶୁ ରୋଷେଇ କରିବ ରୋଷେଇ କରିବ ବୁଢୀ ସେତେବେଳେ ନୋଟି ମାଇଟା ହେଇଥିଲା ହଳଦୀ କାଠୁଆଟା ଧରିକି ଆଇଛି ହେଲେ ମୋ ବୋପା ସବୁ ଦେଇଛି ଟି ମୋ ବୋପା ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ 4 ହଳ ପାଉଛି କାନକୁ 6 ହଳ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଗୋଡକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅଣ୍ଟାକୁ ଦେଇଛି ନେଟ ଶାଢୀ ଲାଖ ଚୁଡି ମୋ ବାପା ଦେଇଛି ରାଣ୍ଡିକା କା ତୋର ସବୁ ଓଲଟା ତାଙ୍କର ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଳିଛୁ କହିଲେ 187 ନା 7 ନା ବାଉଳା ବୋହୁ ମାନେ ଆଜି ବଜାର ଶାଶୁ ତ ରାନ୍ଧିବେ ଭାତ ହେଇଟି
ତା ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ କି ହଁ ଯିବି ହେରି ମୋର ଦରକାର ତମର ଆଣ୍ଠୁ ବାଜିଲାଣି କାଇଁ ତମର ହାଇଟ୍ କାଇଁ ୱେଟ୍ କାଇଁ ଚେଷ୍ଟ କାଇଁ ସିନା ଛୋଟ ପାଣି ବହୁତ ବାଟ ଫୋପାଡ଼ି ମସୁରୀ କରି ସିନା ଆଦାୟ ଭଲ ୟାର ବସ୍ ମେଡିପତି ଦେବ ପାଏ ବିଲରେ 25 ବସ୍ତା କହିଲେ 1.85 ନା 5 ଲା ବାଉଳା ये ସରକାରୀ ଠାରୁ ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତେ ନେଲେଣି ଲାଞ୍ଚ ଲା ବାଉଳା ମୋ ମା ମାନେ ଖରାପ ଭାବନି ଏ କଳି ଯୁଗର କଥା ତ କହୁଛି ବସ ମା ମୋ ବାପା ମାନେ ସତ କଥା ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛେ ପରିବାର ଅଛେ ସକାଳୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବ ପ୍ରଥମେ ଭାତ ତ ରାନ୍ଧିବ ବୋଉ ମା କେବେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବନି ସେଇଦିନ ପରା ମନା କରିଛି ବିବାହ ଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବ କିଏ ସକାଳୁ ଘରେ ବୁଢା ଉଠିବ ଶ୍ୱଶୁର ଆଗେ ଉଠିବ ଉଠିବ ତ ଡାଇବେଟିସ ଖାଇଯାଉଛି ଆଏ ସିଏ ଗଲେ ୟା ତା ଗଛରୁ ଫୁଲ ଚୋରିକି ଆଣେ 12ଟା ରାତି ତାପରେ ଶାଶୁ ଉଠିବ ଗୋଦରି ନାଇଲୋ ମା ମୋ ବୋହୁମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଲା ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର 6 ଜଣ କିଏ କହେ 12-13 ହଜାର କେବେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ସଡ଼ାନି ଆତ୍ମ କୁଟୁମ୍ବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର 6 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ 25 5 ଜଣ 7 ଜଣ 12 ଜଣ ନାଇଁ 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 6 ଜଣ ସେ କିଏ 6 ଜଣ କିଏ 6 ଜଣ এটা ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 6 ଜଣ ସମସ୍ତ ଘରେ ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରଧାନରେ 22 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ମା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପା ତୃତୀୟରେ ଭାର୍ଜିଆ ଚତୁର୍ଥରେ ପୁଅ ଝିଅ ପଞ୍ଚମରେ ଭାଇ ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ସଖା ଏଇ ମାନେ ଆମ 6 ଜଣ ଆତ୍ମ କୁଟୁମ୍ବ से किए किए से माने हमें तो जाने या भीतर उठिब किए प्रथम प्रथम बुढ़ा उठियो घरे प्रथम उठिब जणे तो डायबिटीज का 1000 पर पास होची ये डब्बा काटी के थई दीची खटे तो बहु 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 वो आगे उठियो मो बहु माने आगे उठिब वो आगे उठियो प्रथम हां हां जो परिवार रे बहु टिके आगे उठे हमें राली की से परिवार होचे वैकुंठ से परिवार रे जेते तमे रोजगार कले रहिबो आज्ञा नाई मां माने केबे आगे उठियोनी सासु आगे उठियो मो मां माने मने रखी तो केबे बहु मां मन को अनुरोध करूची तमे स्वामी सेवा सासु ससुर सेवा करो कि न करो प्रथमे टिके सारा केबे सूर्य उदय पर उठिबनी प्रथमे उठी पड़िबो हमें उठिबो प्रथमे बहु मां माने उठिबो हमें जमा उठिबो ना डॉक्टर मना करछ काहे के रे ये होची घरर लक्ष्मी यही होची अलंकार कन्नऋषि झिया को छाड़ी देले शकुंतला को यही तक कहि के छाड़ी चंदी किछि देई नाहंती शकुंतला अलंकार एतिकी कहि देई छाड़ी जाइथिले प्रणय बल्लर रे केड़े सुंदर पद गंगाधर मेरा लिखि छाड़ी देई कहले झियालो ये समस्त पढुचंदी किंतु मुख्य जिनिसटा के कहि चंदी कहले सासुंग चरण से बुद्धिबु नीति गृहर देवता मणि गृहर देवता मणि आलो झिया गृहर देवता मणि शाशुटी स्वामीर पूजा सिंहासन सर्वसंपदर खणी सर्वसंपदर आमे समस्ते पढ़ीचे संकीर्तन रे पाला रे समस्ते कहूचे स्वामी सेवा करिबा
खाली स्वामी सेवा किंतु ता पूर्वर स्वामी ठारू आउ जणे अधिक अछंती परिवार रे सासू सासू सेवाटी जो बहु माँ माने करिसंती क्रमशः स्वामी सेवा करिवे आपण परीक्षा मो बापा देइतरा सासू सेवा करिया पे हैं सासुर सेवाटी करिवे काहेकि ना सासुटी होची पूजा सिंहासन पूजा सिंहासन आ सासु व्यतीत किंतु ससुर कथा कहिना दि गंगाधर ससुर तो बळद ससुर कथा कहले काहेकि कहले सकाळ जो 12 टा को आसियो पूरी खाइ दे जोडा पूरी जो काहेकि कहले ससुर कथा काहेकि कहले मु कहि आज्ञा बढ़िया कथा आज्ञा आम गारे नो ससुर सेवा करतला बहु आज्ञा ससुर बहु जाके पळैले फेरारे सुरत तांकर 7 मासे पिठा आइछ बते मरणनी से पिठा खाइ जाइली बाला को बस बस हे मोर पंडित वर्ग आज टिके चलंतु मु आज सारी देबी कहूची मंदोदरी की रावण कला संसार रे तमे हो लंकापुर सुंदरी सुंदर की ये लंकापुर अतीव सुंदर पुरुष की से कहला कहला स्वामी सत कहबी ना सत कह एमिति कपट करिदेला मन नहीं गला रावण कहिदेला सत कथा कहला ये लंकापुर सुंदर पुरुष कहला ये तुम्हारा भिड़ई विद्युत जुआ नाम गोटे सुंदर पुरुष कंदर्प तुल्य ये लंकापुर दिसे से नुहे परा मनुष्य कहला कंदर्प तुल्य रूप सेही होची विद्युत जुआ को नण देई बढ़िया सुंदर रावण चिंता कला कहला ये कौ दिन विद्युत जुआ को न बनी ये पड़े देखिए जो नारी पर पुरुष को सुंदर बोली कहे मनटा तार से मु पळैबी ता संगे ये पड़े तेणु कौन करी मंदोदरी की बहु कष्ट पाई आज मु मंदोदरी की छाड़ी